अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पकीज़ा मोहम्मद असकलम नूर फातिमा किस्त नंबर 2। अगले दिन हया यूनी गई तो इसका चेहरा उतरा हुआ था। वो अपने डिपार्टमेंट में जा रही थी कि सामने से अजलान और आर के आ रहे थे। हाय हया, दोनों ने हया को देखकर कहा, मगर ना ही तो हया रुकी और ना ही इनकी बात का जवाब दिया, बल्कि एक साइड से गुजर गई। क्या हुआ है हया? वो दोनों इसके पीछे आए। यार, तुम कल भी बगैर जवाब दिए ही चली गई थी। प्लीज़ तंग नहीं करो मुझे, हया ने गुस्से से कहा। मगर हया, हुआ क्या है, बताओ तो सही, अजलान ने फिक्रमंदी से पूछा। मगर क्योंकि पहले कभी भी हया ने इनसे इस तरह बात भी नहीं की थी। कुछ नहीं हुआ, हया ने मुख्तसर सा जवाब दिया और अपने डिपार्टमेंट में चली गई। वो दोनों इसके पीछे डिपार्टमेंट में गए और इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गए। अच्छा हया सुनो, कल वो तुम्हारे साथ आंटी कौन थी? रोहान ने सवाल किया। रोहान अदीबा को आंटी समझ रहा था क्योंकि इसने हिजाब ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से अपनी उम्र से ज़्यादा लगती थी। आंटी नहीं थी, वो मेरी आपी थी, अदीबा ने गुस्से से कहा। अच्छा वही जिसका तुम बता रही थी? रोहान ने कहा। हाँ वही। अब जाओ, वहाँ यहाँ तंग मत करो मुझे। अच्छा तो वो तुम्हारी आपी थी, हमें लगा कि वो आंटी वगैरह थी। रोहान ने अजलान के हाथ पर ताली मारकर हंसते हुए कहा, जिसकी वजह से हया गुस्सा हो गई। खबरदार, जो तुमने मेरी आपी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैंने इसलिए नहीं बताया था तुम्हें कि तुम इनका मजाक उड़ाते फिरो। मजाक अपनी जगह, मगर कोई इसकी आपी के बारे में ऐसा कुछ कहे हया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। सॉरी यार, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। वैसे यार, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अजलान ने पूछा, क्योंकि सुबह से हया का चेहरा उतरा हुआ था। बस ऐसे ही, हया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अब वो क्या बताती, किसी घर पर अपनी आपी से डांट लगी है। हाय दादी, ये अम्मी कहाँ चली गई? कितनी बार कहा है मुझे स्कूटी ला दें, मैं संभाल कर चलाऊंगी। पता नहीं कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता इस घर में। अदीबा गुस्से से चिल्लाई जा रही थी। बेटा, ये हाय क्या होता है? जब आपस मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हेलो हाय करना ये हम मुसलमानों का रवाज नहीं है, दादी ने अदीबा को समझाया। उफ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दादी। अब आप बताना पसंद करेंगी कि अम्मी कहाँ हैं? अदीबा ने दादी से बदतमीज़ी से बात की। वो सामने वाले कमरे में है, कोई आलमा साहिबा आई हैं, इनसे कुछ मसाइल वगैरह पूछ रही हैं। ठीक है दादी, थैंक यू सो मच। अदीबा कमरे में जा ही रही थी कि अंदर से आती आवाज़ों ने इसे रोक लिया। आज हमारी नाशुक्री ख़त्म नहीं होती। हम अल्लाह से गिला शिकवा करते नहीं थकते। हम कहते हैं, या अल्लाह आपने फ़लाँ को वो चीज़ दे दी, फ़लाँ को वो दे दिया, हमने क्या किया था जो हमें नहीं दिया? अगर इंसान गौर करे ना कि अल्लाह ने इसे कितनी नेमतों से नवाजा है, तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करते करते ना थके। सिर्फ अपने जिस्म में देख लें, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ने हमें आँखें दी, आँखें नहीं होती तो हम कैसे देखते? सुनने के लिए कान दिए, कान नहीं होते तो सुनते कैसे? सूंघने के लिए नाक दी, नाक नहीं होती तो किसी भी चीज़ की खुशबू या बदबू कैसे सूंघते? और सबसे बड़ी बात, सांस कैसे लेते? चखने और बोलने के लिए ज़ुबान दी, और हम भी न जाने कितनी नेमतों से नवाजा है। सोचिए, हमारे हाथ पाँव नहीं होते तो हम क्या करते? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम मेरी नेमतों को अगर गिनने बैठो तो गिन नहीं पाओगे। और हम क्या करते हैं? बस नाशुक्री करते हैं। कभी भी अपने से बड़े को यानी मालदार को ना देखो। अल्लाह ने इसे ये दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया। हमेशा अपने से छोटे को यानी कि अपने से कमतर को देखो कि अल्लाह ने इसे ये नहीं दिया, मुझे दिया है। तो हम खुद व खुद ही अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाएं। मगर हम तो हमेशा अपने से बड़ों को ही देखते हैं और अल्लाह से गिला शिकवा करने बैठ जाते हैं। सिर्फ एक बार सोचो कि दुनिया में कितने लोग नाबीना, जिनको नज़र नहीं आता होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं। अगर अल्लाह हमें उन जैसा बना देता तो? बाहर खड़ी अदीबा के रोंगटे खड़े हो गए थे। आलमा साहिबा की बात सुनकर इसने अपने कमरे में जाकर वज़ू करना चाहा, मगर उसके हाथ में नेल पॉलिश लगी हुई थी। इसने नेल पॉलिश साफ कर खुद से ऐद किया कि आंदा कभी भी ऐसी गलीज़ चीज़ नहीं लगाएगी जिससे वज़ू नहीं होता। वो वज़ू करके कुरान पाक लेकर बैठ गई और सूरह इन्फतार का तर्जुमा पढ़ने लगी, जिसके बारे में आलमा साहिबा बता रही थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1, जब आसमान फट पड़ेगा। आयत नंबर 2, और जब तारे टूट पड़ेंगे। आयत नंबर 3, और जब समुंदर बहा दिए जाएंगे। आयत नंबर 4, और जब कब्रें कुरेदी जाएंगी। आयत नंबर 5, हर जान जान लेगी जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा।
آیت نمبر 6، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم سے؟ آیت نمبر 7، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنا اور پھر ہموار بنایا۔ آیت نمبر 8، جس صورت میں چاہا ترکیب دے دیا۔ آیت نمبر 2، کچھ نہیں بلکہ تم لوگ تو اس انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ آیت نمبر 10، اور بے شک تم پر کچھ محافظ فرشتے ہیں۔ آیت نمبر 11، تمہارا مال لکھنے والے۔ آیت نمبر 12، وہ جانتے ہیں جو تو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 13، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ آیت نمبر 14، اور بے شک گنہگار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ آیت نمبر 15، قیامت کے دن اس میں ڈالے جائیں گے۔ آیت نمبر 16، اور آپ کیا جانیں کیسا ہے قیامت کا دن۔ آیت نمبر 18، اور پھر سے آپ کیا جانیں کیسا ہے قیامت کا دن۔ آیت نمبر 18، جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورہ انفطار۔ ادیبہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ وہ بار بار اس آیت کا ترجمہ دہرانے لگی، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دیں۔ ادیبہ رو رو کر اپنی بخشش کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بے شک گنہگار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اس کے کانوں میں یہ آیت بار بار گونج رہی تھی۔ اس کا جسم کانپنے لگ گیا تھا۔ یا اللہ میں نے آج تک کتنے گناہ کیے ہیں۔ امی کہتی تھی نماز پڑھو تو مجھے اتنا غصہ آتا تھا، نماز کا نام سنتے ہی چڑ لگ جاتی تھی، مگر میں آپ سے پرومس کرتی ہوں اللہ پاک آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ قرآن پاک بھی شاید میں نے بچپن میں آخری بار کھولا تھا، اس کے بعد آج اتنے سالوں بعد کھولا ہے، کبھی آپ کا پاک کلام نہیں پڑھا، مگر میں اب آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گی، اور نہ صرف تلاوت کروں گی بلکہ اسے سمجھوں گی بھی کہ میرے رب نے اس میں کیا لکھا ہے۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دو نا، آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے آپ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہو، تو مجھے بھی معاف کر دو نا پلیز۔ امی کہتی تھی ادیبہ چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلو، اور میں ہمیشہ اتنے ٹائٹ کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہوں کہ ہر کوئی مجھے ہی دیکھتا رہتا ہے، مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، آئندہ سے چادر اوڑھ کے گھر سے باہر نکلوں گی۔ ادیبہ اپنے گناہ یاد کر رہی تھی اور سب پہ توبہ بھی کیے جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں، میرے بندے اگر تم دن میں 70 دفعہ بھی گناہ کر لو اور مجھ سے ایک بار سچے دل سے توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ ضرور قبول کروں گا۔ ادیبہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی اپنا ماضی یاد کر رہی تھی کہ وہ پہلے کیسی تھی اور اب دین کی محبت نے اسے کیسا بنا دیا۔ وہ لڑکی جو شادی وغیرہ میں بال کھول کر تیار ہو کر جاتی تھی تاکہ سب کی نظر اس کی طرف اٹھیں، اب وہ اپنا چہرہ بھی کسی غیر محرم کو دکھانے سے کتراتی ہے۔ ادیبہ کو بھی اختیار وہ آیت یاد آئی، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ ادیبہ نے سجدہ کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے کے لیے چنا۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔